it is defined as an act or omission punishable by the revised penal code. Good morning everyone. So, nadi ko karon sa Talisay City Hall of Justice nakonsider karon. And then nakita na ko ang usa sa ato mga intern. Criminal jail term sa asa gito nga sila no? Si Cecilio. So, akong i-challenge si Sir. Sir, pangatong sir, public name? Clifford Giltos. Clifford Montansa. Montesa. Montesa. So, akong i-challenge si Sir nga kung magatugot siya sa pangtana sa criminal law nga subject, tagala ko siya 100 pesos, pero kung dili siya katubag, sa may sanction. Push up, request siya nga push up. So, for worth 100 pesos, what grateful or it is defined as an act or omission punishable by the revised penal code. Melanie. So, correct. Isang ko si Sir. Melanie. Kapag mo dito? Mauwi. Melanie. Diba? Eh kung crime ba to, Answer. punishable by law. Diba? Shoutout sa lahat. Shoutout po sila. Good morning everyone. I'm Clifford Montesa from St. Cecilia's College, INC.